highest motorable road in the world. Okay. Thank you so much. ठीक है, pleasure यार. Yeah. ठीक है, have a safe journey. Ah, sure. कितना बंदे हो? 2. बाइक नंबर लिखो इसके पीछे, बाइक नंबर और फ़ोन नंबर लिखो. हाँ, बाइक नंबर फ़ोन नंबर है दोनों. लिखा? हाँ. कितना बंदे हो? 2. 2%. हाँ. जी सर, एक को चाहिए. नेक्स्ट पंगोंग में जाएगा. हाँ. जाओ. ओके. 2 फोटो रेडी कर दो. आ स्विच கொஞ்சம் पूरा बैग ये यार लगा. Khardung La Nubra. ನಾನು ಏರಿపోయినా I'm at mighty Khardung La. It's a highest motorable road in the world.
very slippery. Thank you. It's very slippery, full ice. Maybe getting down will be very difficult. Oi. इधर से आना। हाँ, yeah. 10 रुपये ज़्यादा मिलेगा। Thank you. Very tired. Whew. I'm at the top. Sunglasses अगर naked eye से देखो तो और बढ़िया दिखता है। So go back. मजा पता चलता है, मजा पता चलता है। I need to sit for some time. Can't go. ऐसे और स्लिप खाएगा। Very heavily. Yay!
வெயிட்டே இல்லை, ஈஸியாக ஏறணுன்னு தள்ளின்னு போயிடுறோம். ஐயோ இன்னும் கஷ்டம் போடுங்க. ஓய் ஓய் अरे यार हो இவன் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக வாங்க, வண்டி அப்படியே வழுக்குது. And omelette and masala tea. Good on this chilling cold. இப்படிதான் நம்ம பேங்காங் போனோம் போது.
ரோஹித் பார்க்கிங் ஆமாங்க ஷார்ப்பாக வந்திருக்கோம்